ihemplo. Mahinungdan nga siya makasabot kanato sa tanan natong pagkatao tungod kay siya ni suluban sa lawas sa taon. Apan siya usa ka Dios. Ang pagka-Dios ug ang pagkatao ni Hesus malisod kini nato sabton. Di nato ni masulbad. Sa nang kanang Dios unya tao? Usa man nato na. Ang ato lang dawaton nato pinagis pagtuo. Mutuo ng taas kabaturas Biblia nga si Jesus na tao, apan si Jesus usa ka Dios. Mao kini ang pagpakita sa gugma sa Dios sa pamilya panimalay sa tao igsoon nga iyang gipadala si Hesus. Ani ay tulo ka bahin sa mensahe ni Hesus. Ani? Unang bahin, espesyal nga panahon nga mensahe. Karon sa man nag-uus si Jesus ang takna karon. Ikaduha, unod sa iyang mensahe, mga saad. O sabay saad, ang ginharian sa Dios haduol na. Ikatulo, nga unod sa iyang mensahe, nagadapit sa mga tao sa pagsunod kaniya. Unsaon man, hunong sa pagpakasala, tumuo kamo sa mayong balita. Mao kini ang unod sa mensahe ni Hesus ug ang iyang kahulugan. Kadto igsoon nga panahon nga giisgutan ni Jesus, nagaisgut kini mahitungod sa katumanan sa 70 ka mga semana nga mensahe ni Daniel 9:24 paingon sa 27. Nga adunay gigahin nga 490 ka mga tuig para sa mga Hudyo. Og unya igsoon, sulod niya ng 490 ka tuig, dunay gitagna ni Daniel nga ang Mesiyas igsoon si Hesus. Diha na ang sulod sa 490 years na diha ang Mesiyas mugula. Unya, tunga-tunga igsoon sa simana 7 ka tuig gikan sa pagbautismo ni Hesus ang Mesiyas pagapatyon. Naa na sa Daniel Kapitulo 9. Ang balang Espiritu gipuno si Hesus. Diya si Hesus nagsugod sa buhat tapos nga siya nabautismuhan. Pagkatapos nga nabautismuhan si Hesus, then nagsugod siya sa pagwali sa mayong balita. Ug ang iyang bautismo, panahon sa bautismo, mihaom sa tagna sa Daniel Kapitulo 9. So ano karon igsoon atong isa-isay? Ang maong tagna. 70 ka semana gigahin alang sa mga Hudyo. Ano igsoon? 70 ka semana. Unsa man nitabo? Ang Daniel 8 ug Daniel 9 nagisgot og 7 ka semana. Ang 473 ka mga tuig adunay hitabo 7 ka mga tuig. Gikan kini sa 457 BC. Paingon sa 408 BC. Pagtukod sa Jerusalem 457 BC. Nahuman ang Jerusalem 408 BC. Kada kung imong kuitahon 7 weeks or 70 years, mga kaigsoon. No. 7 times 7. Yes. Okay? 7 weeks. Okay. Sunod. Human diha, gikan sa pagkahuman sa pagtukod, adunay giingon ni Daniel nga moihat pa pod og 62 weeks. So karon atong tanan. 7 weeks plus 62 weeks equals 69 weeks. Times 7 days per week equals 483 years. Ang Mesiyas pagabautismuhan.
O insakto ngayon, nga sa tuig 27, nga may pagkahuman sa 483 ka mga tuig, gikan sa pagtukod, pag-usab sa Jerusalem sa 457 BC, pag-abot sa 27 AD, na consume ang 483 years na bautismuhan si Hesus sa tuig 27 AD. Okay? Apan gikan diha naging si Daniel aduna pay usa ka semana. Nagpasabot usa ka semana, so 483 years plus pila man kaadlaw usa ka semana, 7 days, meaning to say 7 years. So 483 years gikan sa pagbautismo ni Hesus. Dugangan nato og 7 ka tuig equals 490 years. So diha na consume ang 490 years nga gigahin sa mga Hudyo og kini natapos sa tuig 34 AD. Nga diha ilang gipatay si Esteban og nagdeklara sila nga dili na sila makiglabot sa mensahe matungod kang Ginoong Hesus. Nahuman na ang 490 years. Ikson, ang punto sa atong leksyon mo, nga takdo gayud sa 27 AD ang pagbautismo kang Ginoong Hesus. O ang significance sa 427 AD is gikan sa pagtukod sa Jerusalem, 457. Midagan og 483 years gikan sa 457 BC. Midagan og 483 years nga mo ang tuig 27 AD si Jesus gibautismohan. So niya din Higson, ato kining isummarize pagbalik. 457 BC, maong pagtukod sa Jerusalem pag-usab. Unya nagingon si manalag na Daniel, adunay 7 ka semana. Og ang 7 ka semana, diha niabot sa 408 BC nga maoy pagkahuman pagtukod sa syudad. Unya nagingon si Daniel, aduna pay laing 62 ka mga semana. Gikan sa 408 BC, muihap kita og 62 weeks, mahulog ka na sa tuig 27 AD. So atong kitahon, 7 weeks plus 62 weeks equals 69 weeks. Atong i-convert ngadto sa tuig times 7 days per week equals 483 years. Gikan sa pagtukod sa Jerusalem hangtod sa pagbautismo ni Ginoong Hesus, mikabat una og 483 ka mga tuig. So napay balance mga kaigsunan. Wala pa mahuman ang gigahin sa mga Hudyo nga 490 years. Kang atong nakaplagan 483 years raman kutob sa pagbautismo ni Ginoong Hesus. Og nag-ingon ang Daniel Kapitulo 8 nga adunay gidugang nga usa ka semana. What is 1 week? 1 week means 7 years. So, 483 years mo ang pagbautismo kang Hesus. Dugangan nato og 7 ka mga tuig equals 490 years. Diha nahuman ang tagna nga nagsugod sa 457 BC, midagan hangtod sa 34 AD, natapos ang 490 ka mga tuig nga gigahin para sa mga Hudyo. So, very significant ang bautismo ni Hesus. Daan ang gitagna. So, karon nahuman ang 490 ka mga tuig. Human na. Karon sa nahuman, tuig 34 AD. Unsa man ang hitabo? Total rejection sa mga Hudyo. Nga di na sila mudawat kang Hesus, ingon ang Mesaya. Gibato nila si Esteban, tungod yan nga katarungan. Igsoon, grabe nga paghaom gayon. Sa atong balikon,
nga niinigson nga tagna atong ma-apply ang simbolo nga usa ka adlaw o sa katuig sumala sa Números 14:34 Ezekiel 4:6. So kini nga mensahe nagsugod sa 457 BC sa diha nga si Artaxerxes hari sa Medo-Persia nagbuhat og balaod nga gitugutan ng mga Hudyo sa pag-uli ngadto sa Jerusalem aron ilang tukuron pag-usab ang Jerusalem. Ezra chapter 7. Direction ang 69 ka mga semana espesyal kini nga mensahe nga nagpadayon gikan sa 457 BC paingon sa 27 AD. Ang 69 weeks equals 483 years. Yan ang panahon na gibautismo ni John the Baptist si Jesus o ang balang espiritu may puno kang Ginoos. Og sa diyang nga napuno na si Ginoos sa balang espiritu nagpadayon sa pagbuhat gikan sa bautismo sulod lamang sa 3 ka tuig mga kaigsunan og tunga. Gipatay si Ginoos sa Kalbaryo sa krus. 3.5 years lang ang iya nga ministry. Gipatay si Ginoos. Gitagna po na nga ang Mesiyas pagaputlon sa tunga-tunga sa simana. Busa igsoon ang maayong balita nga gisugda ni Jesus pagwali after sa iyang baptism. May tungod kini sa ministry ni Jesus alang sa kaluwasan sa kaliwatan sa mga tao. Mao ni ang atong sumada. Ang pagpakailap sa mayong balita nagsugod dia tapos bautismo si Ginoos. Ego lang siya nakatapos sa mapagtintal sa yawa dito sa Kamingawan pagkatapos niya na milakaw siya igsoon alang sa pagwali sa mayong balita. Si John Mark nagasulti kanato nga si John the Baptist mo'y nag-andam sa ministry ni Jesus. Og ang Diyos lamahan mo'y nagdeklarar nga si Jesus mo'y pinalangga ng anak. Og ang barang espiritu misulod sa kinabuhi ni Ginoos sa purma sa usaka sa lampati. Mao na ang gisulat ni John Mark. Ang barang espiritu may padala kang Jesus ngadto sa Kamingawan. Niya kita karon sa sumari, ha? Aron mo atubang face to face sa yawa. Apan ang manlunda nagbantay ni Jesus, nag-aga kaniya, busa siya nagbadaugon sa tanang mga pagtintal, ug tungod ni ana mga kaigsunan, si Jesus nahimo natong atong igsuon, ug siya atong ihimplo, kay sa tanang paagi siya gitintalman, ug unya siya nagmadaugon. Ato siyang sampol. Sa panahon nga si Jesus gibautismohan, insakto gayud ang katumanan sa Daniel Kapitulo 9 nga gitagna. Nga gikan siyang pagkabautismo, mudagan pa og tulo og tunga ka mga tuig, diha patyon si Ginoos. Gitagna na igsoon. Gitagna kanu sa bautismohi, gitagna kanu sa patyon si Ginoos. Kiniigsoon nagapakita nga si Jesus mao gyud ang matuod nga Bisaya. Tao ug Dios siya. Ug kanang iyang pagkatao ug Dios nagpabilin nga misteryo nga walay tao nga makatugkad sa mao nga misteryo sa kombinasyon sa tao ug sa Dios. Ang ato lang dawato nato ni pinaagis pagtuo kay nagsulat sa balaang kasulatan. Karon moadto ta sa practical application. Kung walay ministry sa second chance, ako balikod. Kung walay ministry sa second chance,
Kana bang pagministeryo sa paghatag sa ikaduhang higayon sa nasipyat? Walay sinulat, walay libro ni Marcos sa Biblia. Akong balikon. Kung walay ikaduhang tsansa na ministry nga ihatag sa taong masipyat, walay libro ni Marcos diha sa balaang kasulatan. Ang sinulat sa bagong tugon mao gyud Mateo, Lucas, Juan, walay Marcos. Ngano man kay igsoon sa sinugdanan si Marcos miubano sa missionary work, kauban ni Pablo o ni Barnabas. Apan si Marcos miatras, wala makagwantas kalisdanan sa missionary work. Miuli sa Jerusalem. Busa gimarkahan siya. Gimarkahan siya ni Pablo nga si Marcos talawan o dili na angay na pabalikon sa ministry. Apan si Barnabas. Si Barnabas igsoon nga advocate sa Ministry of Second Chance. Akong balikon. Si Barnabas nga advocate sa Ministry of Second Chance. Mihatag o ikaduhang higayon kang John Mark. Busa sa diha nga naglalis si Barnabas ug si Pablo. Kay gusto gid ni Barnabas ngayong kuhaon hatagag tsansa si John Mark. Nagbulag si Pablo o si Barnabas. Si Pablo iyang gikuha si Silas og milawig sa pagwali sa membleta. Si Barnabas nga mihatag og second chance kang Marcos mibulag usab og mibiyahe. Bisa dili maayo ang kabubuton siya lang panagbulag. Apan ang Dios nagpanalangin sa buhat. Pulos ang duha ka grupo nagmalampuson sa pagwali sa maayong balita. Dugay-dugay nga panahon si Pablo nakarealisar nga si Barnabas insakto gid ay. Si Barnabas insakto di ay nga siya mihatag sa Ministry of Second Chance kang John Mark. Dugay nga panahon, una nakarealize Pablo. Miabot ang panahon nga si Pablo gibilanggo. Gidala dito sa Roma. Gibiyaan sa iyang mga kaila, gibiyaan sa mga leader sa simbahan. Busa nagpadala si Pablo og sulat gikan sa bilangguan sa Roma. Nagpadala og sulat alang kang Timoteo. Og aniya ang unod sa mong sulat. 2 Timoteo 4:11. Ayaw ninyo nagkalimiti. Si Lucas ragiod ang nakig-uban kanako. Can you imagine that? Si Lucas na lang ang nabilin. Ang uban wa na. Si Lucas na lang akong kaubanan. Timoteo kung maari ka. Dadang akong kupog ang akong mga linukot nga balasahon. Apan si Mark kaubang kadimo. For he is very useful to me for ministry. Iksoon. Unsa kini nga mensahe sa atong leksyon. Dugay na panahon nga nakarealize si Pablo nga si John Mark magamit yun ay. Dada si John Mark Timoteo Comuarica. Kay siya mapuslanon alang sa ministry. Ang iyang gisalikway, ang iyang gimarkahan, nga di makabalik sa ministry. Karon igsoon. Na-realize ni Pablo na ang taong masayop na kinahanglan o hatagan o second chance. Mao nga kining atong leksyon, gusto na ko i-address kanatong tanan. Sa atong mga leaders sa union,
mga leaders sa mission, mga leaders conference, mga leaders sa lokal na simbahan, mangutana ako kaninyo, are you extending the ministry of second chance to the failures of our brothers? Mihatag ba mo og ikaduhang higayon sa atong mga kaubanan sa iglesia, sa atong kaubanan sa buhat, nga nagapakyas, nga nangasipya? Mihatag ba kamo og ministry of second chance? Labi na sa mga bagong tubo ng mga magbubuhat. Very prone ka na nga sila makakumit og mga mistakes. Kay bago pa lang sila sa buhat. Manginaot ko nga kitang mga leaders, kung may masipyat nga mga batanon nga mga workers, dili nato sila markahan. Nga ikaw kay kaugmaon sa buhat. Ikaw di ka maka-intern, hangtod ako pa mong pangulo nini. Igsuon dili unta ni mo nga to. Mga tigulan sa iglesia. Di unta na itong markahan ng atong mga batanon. Kamu nga mga batanon, wa mo'y kaugmaon. Naghatag lang mong problema sa atong iglesia. Ayaw, igsoon. Si Barnabas, mihatag sa ministry of second chance ngadto ni John Mark. Og unya si Pablo dugay na kaamgo og nagingon, dada si John Mark Timoteo kay siya mapuslanon alang sa ministry. Soon akong balikon, kung si Barnabas wala niya gi-advocate ang ministry of second chance, wala libro ni Marcos sa atong balaang kasulatan. Igsoon, ang linugdangan sa atong lison karon mo ang ministry of second chance. Manginaot ako na kung dunay nasipyat sa atong panimalay, nasipyat ang atong asawa, nasipyat ang atong bana, nasipyat ang atong membro sa iglesia, nasipyat ang atong mga bubuhat, can we do an advocacy of Barnabas, the ministry of second chance? Magampo kita sa pagtapos. O Diyos, pagkadako nga leksyon sa among kinabuhi, nga di ay gikinahanglan ka namo matagusa, gikan sa taas nga buhatan, paingon sa lokal nga level nga iglesia, ngaunta kami nga mga leaders, mga advocates sa ministry of second chance ni Barnabas, kay among nahibaluan nga kung wala si Barnabas mohatag og second chance kang John Mark, walay sinulat ni Marcos sa balaang kasulatan. Ug salamat nga bisan sa dugay nga mga panahon nga didto na si Pablo sa bilangguan, iya pagyong namatikdan nga di ay si Barnabas insakto gayud nga may hatag og second chance. Mahinon na ni si Pablo nagkingon, Timoteo, kumuduaw ikaw kanako, dad si John Mark kay siya mapuslanon alang sa ministry. Maunta kini ang atong kasing-kasing second chance. Kay kitang tanan mga kaigsunan, kitang tanan mga resulta usab sa second chance nga gihatag ni Hesus. Kining tanan atong pagadawaton sa ngalan ni Hesus manluluwas. Amen. Kining inyong higala si Pastor Wendell Munggaya Serrano nga inyong igsoon usab magkapadasig sa matagos sa kaninyo sa pag-like, pag-share, labaw sa tanan sa pag-subscribe sa atong YouTube channel ng pangalan Wendell Munggaya Serrano, ug ayaw kalimot sa pag-click sa notification bell hangtod sa sunod nga higayon magkita na usab kita.